सरोज कुमार साहू आज्ञा समस्त कलारे 100 टंका प्रदान कले। माँ महालक्ष्मी गृह गोटे संपत्ति प्रदान करंतु बड़ आनंद कबार ग्रामवासी मंगल हो एक बार विदेशी माझी बिलबसपुर भाटीपड़ा विश्वनाथपुर बिलबसपुर लिखी बलबसपुर भाटीपड़ा ड्राइवर बाबू सम्मान सहित 20 टंका प्रदान कर बाबा विश्वकर्मा सदा सर्वदा मंगलमय करंतु बड़ा आनंद कबार हरि बोल। उसमें क्यों डालो रे ये नहीं इन्हें आओ भगवान के तुम्हें जिते डाकले भी भगवान नहीं सुन इटा हूँ घोर कली सत्य जुगर नहीं गो सुधर माटी दिले मिसी दिवा मिछ माया खेल घर अरे सरी दिवा अरे केते बोलू मोर मोर अरे कहीं नुही कहार हाय रे मूढ़ मन दुनिया दुई दिनिया केते देखु रे सब दुनिया दुई दिनिया केते देखु रे आप माटी दिले मिसी दिवा सरी दिवा मोर मोर दुनिया दुनिया केते देखु रे दुनिया दुनिया केते देखु रे दुनिया दुनिया केते देखु रे सब बना बेले यही मांगे सते नाई डाउन हाय पागला संसार सिंधु
ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଳ କାଳ ରୂପେଣ ଧୀବରା। କବି କହିଲେ କି ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାଛ মাছ ମାଛকে କିଏ ଧରିଛି ଜାଣିଛ? মাছকে মছুয়ারি ধরছি গো କିଏ ଧରবে? এ মা সমস্ত যদি মাছ বেলে এ ভিতরে সবচেয়ে চালাক মাছ କିଏ ମାଛ ଥିଲେ তুরু মাছ জল ভিতরে চুরি হেছে পুরু মাছ বলু আছে মুই সবকর গুরু। আর কেনটা করে ঠকি দেবে জানি নে পারবো মাছ আমি আর মাছকে যেতে বড় চালা খেলে জীবর দিনে ধরবা একে ধরবা। ଆମେ ଯଦି ସଂସାରଟା ଯଦି ସମୁଦ୍ର ମଣିଷ ମାନେ ଯଦି ମାଛ ଆମକେ କିନ୍ ଢିବର ଧରବା ଜାଣିଛ? କାଲ ରୂପୀ ଜମ এটা জাল ফিকিছে জাল ଆମେ ଯେନ୍ ଦିନ ବୁଡବୁଡେ ହେମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିକି ନେଇଯିବା। এটা জম রাজা গরি ফিকি ହଁ 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 যে না ঠকবা ফুই ঝিক বুল্লা কাকে জিতবা আসিছু একেলা হই রে পাগলা জীবু বি একেলা হই ধরা বেলে কেহি সাঙ্গে নাই গান জীবু তুই মতন হই। अरे आसिचु एकला होई रे पागला जीवु भी एकला होई कोना बेले केही संग नाई गाउन जीवु तुई मतना होई। आगे पागला मनो आगे अबुधा मनो दिने न भजिलु राम नामरे दिने न भजिलु कृष्ण नामरे আরে পাগলা মনো শূন্য হয়ে পাগলা পাগলা জীবু বি শূন্য হই মর্ত্য মন্ডলে দেহ বহি দেবতা হেলে মধ্য ভগবান ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଭଗବାନ ବି ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣ ଦେବତା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗଣଥା କହି ଦଉଛି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଦବ୍ୟାସ ହନୁମାନ ପରଶୁରାମ ରାଜା ବଳି ବିଭୀଷଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଇ 7 ଜଣକେ ଛାଣି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ଟିଭି ନେଇ ଲେଖା ହେବାର ଇ ମାନେ ବଞ୍ଚି କରି ଅଛନ୍ତି। ଇ 7 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଯିବା କଲିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ହେବେ କଲ୍କି ଅବତାର ଛତିଆ ଭଟରୁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକରି ଦୁଷ୍ଟକୁ କଲ୍କି କଲ୍କି ଛତିଆ ଭଟ ପୁରୀ ଧାମରୁ ଛତିଆ ଭଟରୁ ବାହାରିବେ ଭଲା ଘୋଡାରେ ବସିକରି ଦୁଷ୍ଟକୁ କରିବେ ଦଲନ ଆଉ ସନ୍ଥକୁ କରିବେ ପାଲନ। ତେଣୁ କରି କରି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ହୋଇ ମାଲିକାରେ ପଦେ କଥା ଲେଖେ ହଁ ଇଏ ନାନୀ ଆଗ ଭୈରବୀ ଡାକରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ ଲୋକେ ହୋଇବେ ବିନାଶ। 64 ଯୁଗ୍ନି ଖର୍ପର କୁଢେଇ ବୁଲି ଖାଇବେ ମାଂସ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ। କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲିଖିଛନ୍ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଲା 4,32,000 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ କରି ବସିବେ ମଣିଷ ମାନେ ପାପ ଅଂଶଟା ବଢିଯିବା ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶଟା କମିଯିବା ବୋଲେ ମଣିଷ ମାନେ ଆୟୁଷ ବି କମିଯିବା କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କମିଯିବା
शेषके मनीष मैंने 12 वर्ष पर्यंत बंचबे आ शेषके मनीष मैंने एड़े एड़े ହେଇଯିବେ। अच्छा तुम्हें किड़े हे बजे आउ ई कलिजुगर अन्य अत्याचार घटला समय कलिजुग अंत ହେଲା ସମୟରେ सर्वा समय আমার অন্ত হেলা বেলে नहीं ई कलिजुग सर्वा बेले काना काना घटबा बोली कर कवि लिखिसन আর ফের ঘটবা তো हाँ आगो बापा संगे झियो विरती करिबरे भाई संगते भौणी बापा संगे झियो विरती करिबरे भाई संगते भौणी एखने कपाई भाई भाई मुंड भाई पकाई देहन सुन सुन मोर भाई आजा धर्म तो रहिब नहीं जे आजा धर्म तो रहिब नहीं जे सुन सुन मोहर भाई संत कवि मालिकारे लिखिछन हाँ आज पर्यंत मालिकारे जहाँ लेखा है विश्व ब्रह्मांड सब घटी আছে घटी আছে तेणु करी करे हमें बड़ के बड़ बोली कर मानमा हाँ हाँ सान के सान बोली कर मानमा आ ई कलिजुग भव सागर मुक्ति पायमा तो कि तुई आइछु बइले एकेला कि पीजीबुरे मन एकेला गला बेले केही सांगे सते नहीं जान हाय रे पागला के तुई आइछु बइले एकला तुई जीबुरे बनेला गला बेले केही सांगे सते नहीं जान हाय रे पागला ई दुनिया कितने दुनिया कितने अनिला यहाँ दे आज्ञा माने जेन चिट्ठी पत्र देछन से आरे के फोकस करना